बहुत बहुत धन्यवाद। वेल जाओ थैंक यू सो मच स्वराज निज बिजी शेड्यूल टाइम काढ़ी स्वराज को सहित तरंग सिने अवार्ड होती बहुत सारा अवार्ड शोज होती आमर वेल जिते भी मुझे देखे बहुत ही प्राउड फील हुए कि भाई आम मयूरभंज टका कौन कहवा ठीक है हो हला हे जाओ फैन बहुत समय अपेक्षा कले मुझे बेसी गपेबी प्लीज अच्छा एटा आमर कुछ नहीं आम निज लोक आम माइक ऑन करके दबार थिला सी एक्साइटेड अछते फैन को देखि माइक ऑन अछि कि नहीं से आ देखिलेनी भाई निज लोक आगे केते परफॉर्म करबा एमती हुए हमर रेडी एमती हुए हमर सेगा को हमर धरा हुए ने हमर निज कथा जोर आगे नमस्कार नमस्कार सत कहबी मोर टिके देह खराब अच्छी नहीं सतरे कहूँ मुझे आसला बेले टिके देह खराब लगला केमती टिके पेट फेट घाटी देला इंडाइजेशन भाया हो गला हेले ये उठला बेलू टोटाल मेडिसिन गुड़ा खाई उठली माने आपण मान पाखु आपण मान भल पाइबा आशीर्वाद सब बेले रही आसी रही आग को रही आज मु आपण मान पाखे पहुंची पार्ची थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशली हम गर्ल्स मन को टिके हाई कर दियो हाय 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 ना ना एमिते भाई मानी बचते हाय हाय अछंती ओ आउ किछि एपटे झियो रही एपटे- मन मन दुख करछंती ना ना जी भाई माने अच्छा भाई मन को हाई कर हाँ दियो भाई माने हाय नमस्कार कथा होची जे एक्चुअली आपण समस्ते आपण समस्त आखि जेहेतु मो ऊपर पड़ी बुढ़ा नर्वस हो कौन कह बोली तो कथा या जे ए माटी सहित संपर्क जन्मरू मयूरभंज माटी जन्म होती बारिपदा किस उदड़ा किस सब तो गोटे सान बड़ू जिते बड़े चाइल्ड आर्टिस्ट थी से ही बड़ू गोटे ही महोत्सव रे रेगुलर आसूची से होची धुमसा आते आपण मान भल पाइबा साउंड होची धन्यवाद देवी कमिटी समस्त मेंबर्स को समस्त गुरुजन को है जो कि फिल्म रो विड्रॉ कर दिया है दुर्भाग्यवशत सुकांत कलेक्शन नमस्कार दुर्भाग्यवशत टी जहाँ किसी घटला पुणी आउ थे मकर बेलू से प्रोड्यूसर एक्चुअली कन्फ्यूज है से नवेम्बर रिलीज करदे सिनेमाटा को तापर असुविधा है एपट सेपट सब होगला तापर डिस्कसन पड़ला जे सिनेमाटा को जब री रिलीज कराव केबे कराव कहले डिसेम्बर 15 डिसेम्बर 8 जनवरी 1 वो कहले आवर मकर रे करहु ओहो मकरटा ही बेस्ट टाइम ना कि आमर हांडिया सांगे जदि गोटे भल सिनेमा गोटे पड़ो से भी पुणी आपण मानकर जगार पिलार आपण मान खुशी कथा आउ कि पारे कि बिल्कुल बास खाली यहीपटू ना कहले यपटे रागिचर बोधे रागिचन कि तेणु प्रथाटा पुणी मकर बेलू रिलीज होची आशा करछि जे आपण माने निहाती देखबे बोली देखबे तो अच्छा सबुठु भल कथा होची से सिनेमा रे मते गोटे कैरेक्टर देले मु घर भाया कथा होची किछि असुविधा नहीं तो ना हीरो भाया कथा हेबे जेमति बाहर गले अन्य महोत्सव रे जाय आज्ञा नमस्कार आपण मानकर भल पाइबा पाउछि माने एमती कहबी ना हमर घर भाया कथा होची किछि असुविधा नहीं तो हम घर लोक तो की कथा गोटे कैरेक्टर अछि सेठी मु गोटे शिबू चरित्र रे निभेइछि माने मोर ना हेछि शिबू आ सेठी जे चरित्रटा निभेइछि सी हूँ कोरापुट रोटे पिलाटा कोरापुट रोटे से पहाड़िया पिला जी कि चाबुक मारिकी पैसा रोजगार करे तो इंटरेस्टिंग कथा या है जिते बड़े डायरेक्टर स्क्रिप्टा नहीं आसिले कहले जे यहाँ एमती ओडिया रे स्वराज लिखाई किंतु यहाँ को पहाड़ी लैंग्वेज रे ताको लैंग्वेज रे कन्वर्ट करके देबे जेने मुटा मुई तुटा तुई माने सेही भलिया टिके टिके चेंज होबो चेंज करके पूरा स्क्रिप्टा देबे सी मत स्क्रिप्ट धरई देले जड़े जी आसी लिखे देखे माने पढ़ाई से पढ़े आगे धरई देले धरदेला देखली ए अच्छा तो अमूर भाषार को पूरा
ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା ଯେମିତି ଆମର ଭାଷା ରକମ ସେଠି ରକମ ଚାଲୁଆ ସେଟା ଆମର ଭାଷା ବଢିଆ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା ମୁଁ ସେଠୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କିନା 2-3ଟା ଡାଇଲଗ ମାରିଦେଲି ତାପରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆସିକି କିଏ ହୋ ତୁମେ ମାନେ ସ୍ୱରାଜ ତମେ ଏଇ ସବୁ ଭାଷା କେମିତି ଶିଖିଲ କୋଉଠୁ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଇନବିଲ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଭିତରେ ପଶିକି ଆସିଛି ସେଗାରେ ତେଣୁ ସେ କୋରାପୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ବି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପାଖାପାଖି ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା ସିନ୍ ଗୋଟେ ସିନେମା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଟା ବି କହିଦିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ସବୁ ସିନେମାରେ ମୋ ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ କେତେ ମତେ ହିରୋଇନ ପାଖକୁ ରାତିରେ ପଠାନ୍ତି ମୁଁ ବେଡେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଏ ଏକରେ ତ ଗୋଟେ ରାତି ସେ ନିହାତି ଥିବ ମୁଁ ରାତିରେ ହିରୋଇନ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବି ଏ ତୁ ଲଭ ଷ୍ଟୋରିରେ ଅଛି ଲେଲା ଓଲେଲାରେ ଅଛି ଏ ଭାଇ ଏ ପ୍ରଥାରେ ବି ଥିଲା ହେଲା ମାନେ କିଛି ଖରାପରେ ନେବେନି କିଏ ସିଆଡେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପରେ ନେବେନି ହେଲା ଦେଇକି ତାପରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସିନ୍ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଇ ସିନ୍ଟା ସୁଟିଂ ହେଲା ଦେଇ ତା ପରଦିନକୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ସିଏ ଗୋଟେ ବାବା ମାନେ ରାଣୀ ପାଖ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ମାତା ଯୋଉ ବସନ୍ତିନି କି ଚାଷୀ ଲାଗେ ଯୋଉ ସେମାନେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିବି ମାନେ ଶିବୁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ କଣ ଗୋଟେ ମେଟରଟା କଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ହଠାତ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେ ମା ବସୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେ ମାଉଣୀ ମା ଇଏ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ନେଇକି ଦେଇଥିବୁ ଯେ ଇଏ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଇଏ ସବୁ ତତେ ଶିଖେଇ ଦେବେ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ମୋ ମା ଜୁହାର ତାପରେ ସେ କହୁଛି କିରେ ଶିବୁ ତୁଇ କାଲି ରାତିରେ ସେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ତାପରେ ମା ଟିକେ ଧୀରେ କହୁନି ଶୁଣି ଶୁଣା ଦେଲା ମାନେ ସାଇ ପଡିଶାରେ ମା ନିଜ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ତାପରେ ସେ ସେପଟୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଉଳି ମା ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତୁଇ ତାହେଲେ ସତ କହ ତୁଇ ସେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା ନାଇଁ ଯାଇଥିଲି ତାପରେ ପୁଣି ସେପଟେ କହୁଛି ନାଇଁ ତୁଇ ତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି ମା କଥା କଣ କି ପ୍ରଥା ଗୋଟେ ଚୋଖା ମାଲ କହିଦେଲା ବେଳକୁ ଶୁଣି ସାରନ୍ତୁ ଏଇ କହିଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ମା ଯୋଉ ଥିଲେ ଠଉକିନା ବାଡେଇଲେ ଆଉ ମୋ ଗାଲିରେ ଗୋଟେ ଚାପଡା ବସିଲା ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ତାପରେ ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ ତୁ ଗୋଟେ କଣ ଝିଅ ପିଲାଟାକୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ନାଇଁ ମା ସେ କଥା କଣ କି କଥା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ନା ମକେ କିଛି ଲାଗୁନଥିଲା ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମକେ ଖାଲି ଗୋଟେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାପରେ ସେ ସେପଟୁ କହୁଛନ୍ତି ତକେ ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ଯେ ମା ସେ କଥା କଣ କି ମୁଇଁ ଖେଳ ଦେଖେଇ କରି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝାଳ ପୋଛି ଦିଏ ନା ମକେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଦିନ ସାରା ତା ସାଙ୍ଗରେ ନ କଥା ହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ନାଇଁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଗୋଟେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗେ ଆଉ ସିଏ ମୋର ଦିନ ସାରା କଥା ବୁଝେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଖାଇଲେ ସିଏ ବି ନାଇଁ ଖାଇଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଯେମିତି ଖାଏ ମୋର ତାର ହସ ହସ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିଲେ ନା ମା ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ এইটা যদি ভাল পাইবা কুହାଯାଏ ନା ମା ତାହେଲେ ହଁ ମୁଇଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।